आपण मैंने नवीन बाबू को पचारि जाई केबे ता डिपेंड करुँच कि न करुँच पचारना पचारतु नवीन बाबू आपण कौन पांडियान छड़ा बंची पारे ना कि आपन ता छड़ा कौन राजनीति करि परिबे नी पचारतु ता इशारे सब होउथिला कौन हो नथिला कि सब होउथिला ता जोगु सांबादिक माने थर्ड फ्लोर रे जाई पारुथिले कि आपन माने जाई पार नथिले सब ता कथा बिना घास मारे कौन दुब भी उदु नथिला से समय रे तांकर अवस्था भल थिले समस्ते मिलिमिशि थांता ये कहूची से ता कहूची विभिन्न प्रकार समालोचना करुचंती गोष्ठी कंदल देखा दउची अवस्था भल कोठी अछि भल थिले केही का विरुद्ध रे कहंती नाही मिलिमिशि एकजुट हे काम करंती हार जीत तो राजनीति रे अछि ना राजनीति रे किए हारिबे के जीतिबे आ कोन सबु दल कोन पट्टा करी नै आसी जे 100 वर्ष राजनीति करिवे स्वाभाविक बहुत वर्ष क्षमतार थिले कौन हबनी कि 24 वर्ष कौन कम कथा है कि जमीती वेस्ट बेंगल अवस्था वेस्ट बेंगल रे आगामी दिन कौन ममता आसब आगामी दिन भारतीय जनता पार्टी ही वेस्ट बेंगल आसब तेणुक ये जो 24 वर्ष रहिले विजु जनता दल बर्तमान ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी पुणी 24 वर्ष ऊर्ध्व जीवे कंट्रोल करेंगे आपण मैंने कहीं जानी ना सबू जानिक मो तुंड कहीं कथा नापी चाहते आपण मैंने सबू जानते आमठू भी अधिका जाना लोक आपण मैंने अच्छा सबू से सारा इलेक्शन बेले सारा ओडिशा रे पांडियान बुलिले को मंच रे को एमएलए एमपी मिनिस्टर को छिड़ा देले कि देले नाही एटा गोटे माने केड़े अपमानजनक कथा है से समय एमएलए मंत्री मानकर जी कहीं मंच रे बसबे ना जने माइक नहीं कि बुलेबे एंकरिंग कला बरिया करी बुलथिला सन्यास देकी तीर्थधाम जीवा कथा कोठी अछंती आपण माने खोजंतु जेमिति मते खोजी खोजी बाहर कले एठी मु तो आगरी भी कहली जे एटा गोटे भिन्न दलर गोटे आभ्यंतरीण गंडगोल आउ से विषय मोठू नेले कौन लाभ हो मु दल थी विशेष भाव में देखा जाउछि ये जो विगत 5 वर्ष आगरे जहाँ चलुला विगत गत 5 वर्ष माने जेपरी भाव में वरिष्ठ अभिज्ञ संपन्न नेता मानकु उपेक्षा करागला एवं जहा द्वारा कि नवगत मानकु जो प्रकार अग्राधिकार दिगला जो माने नूतन भाव में आसिले एवं तांको भितर गोटे वर्तमान विस्फोरक परिस्थिति देखा देइछि से माने दीर्घ 24 वर्ष शासन रहिले तांको पाई कष्ट होउछि आ शासन बाहर रहिबा पाई सेति पाई से माने छटपट होउचंती कि किमिति पुनी से माने क्षमता को आसीबा पाई तांकर भारी मन इच्छा तो वर्तमान जो माने वर्तमान जहा को विरोध करुछंती विरोध दले ताको सपोर्ट करूछि दले विरोध करूछि कोई जो जीति पारि था पुणी जाकि समस्ते तारी शरणापन्न होता तेणुक वर्तमान हारीगले जहाँ हुए से प्रकार होउछंती आ कौन या पूर्व तो पांडियन विरुद्ध पदे कहार दम नथिला साहस नथिला कथा कहवा पाई एबे जेहेतु वर्तमान तार भी अवस्था खराब से वर्तमान ता समस्ते लदुचंती किंतु कथाटा कौन है कि जे वर्तमान से माने जदि निजर भल चाहिए निज निज भितर समाधान करने उचित हम आ ये गुड़ाक जिते घांटे सेते तांकरी पाई असुविधा दल पाई क्षतिकारक दीटा भाग हो गलानी पांडियन गोष्ठी जने गलानी आ गोटे अलग गोष्ठी गोटे गलानी से तो स्वाभाविक बहुत वर्ष क्षमतार थिले कौन हबनी कि 24 वर्ष कौन कम कथा है कि जमीती वेस्ट बेंगल अवस्था वेस्ट बेंगल रे आगामी दिन कौन ममता आसब आगामी दिन भारतीय जनता पार्टी ही वेस्ट बेंगल आसब तेणुक ये जो 24 वर्ष रहिले विजु जनता दल बर्तमान ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी पुणी 24 वर्ष ऊर्ध्व जीवे कंट्रोल करेंगे आपण मैंने कहीं जानी ना सबू जानिक मो तुंड कहीं कथा नापी चाहते आपण मैंने सबू जानते आमठू भी अधिका जाना लोक आपण मैंने अच्छा सबू से ता इशारे सब होउथिला कौन हो नथिला कि सब होउथिला ता जोगु सांबादिक माने थर्ड फ्लोर रे जाई पारुथिले कि आपण माने जाई पार नथिले सबू ता कथा बिना घास मारे कौन दुब भी उदु नथिला से समय रे
ଏବେ କଣ ହେଲା ଏବେ ହଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକିରି କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକିରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇକି ଯିବା କଥା ଯୋଉଠି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥଧାମକୁ ଯିବା କଥା ଆଉ ସେ ଯଦି ପଳେଇଥାନ୍ତା ତ ସମସ୍ୟା ତୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଭାଇ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନୁନି ମୁଁ ତ ଦୂର କଥା ହଉଛି ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଦଳ ଛାଡି ଦେଇଛି ମୋତେ ଆଉ ସେ ଯୋଉଟା ଛାଡିବା ଦଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଦৌ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କଥା କହିଲେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାଟା ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହା ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଥାନ୍ତା ଇଏ କହୁଛି ସେ ତା କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖା ଦେଉଛି ତା ଅବସ୍ଥା ଭଲ କୋଉଠି ଅଛି ଭଲ ଥିଲେ କେହି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ମିଳିମିଶି ଏକଜୁଟ ହେଇ କାମ କରନ୍ତି ହାର ଜିତ ତ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ନା ରାଜନୀତିରେ କିଏ ହାରିବେ କିଏ ଜିତିବେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଦଳ କଣ ପଟ୍ଟା କରି ନେଇ ଆସିଛି ଯେ 100 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କରିବେ 24 ବର୍ଷ ଇତିହାସ କମ୍ ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ବର୍ଷ ଚୁପ୍ ହେଇ ସେମାନେ ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ବି ସେ 24 ବର୍ଷ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଇକି ତୀର୍ଥଧାମ ଯିବା କଥା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କଲେ ଏଠି କାହା ବିନା ଦଳ ଚାଲିବନି କଥା ଅଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଲେ କଂଗ୍ରେସ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଚାଲିଲା ତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମଲେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚେଷ ହେବ ଅଛି ତ ତେଣୁକରି କଥା ଅଛି ଏ ଜଣେ ନଥିଲେ ହବ ନାହିଁ ଏ କଥା ନୁହଁ ସମୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବେ ସମୟ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଆପଣମାନେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାଇ କେବେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ଛଡା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣ ତା ଛଡା କଣ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେନି ପଚାରନ୍ତୁ ତ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବ କିଏ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ସେ ତ ସେ ଲୋକ ହିଁ କହିପାରିବେ ସେ ଉତ୍ତର ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି କି ସବୁବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହয়তো ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରେ ସାରା ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିଲେ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ କୋଉ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମିନିଷ୍ଟର ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଦେଲେ କି ଦେଲେ ନାହିଁ এটা ଗୋଟେ ମାନେ କେଡ଼େ ଅପମାନଜନକ କଥା ହେଲା ସେ ସମୟରେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେ କେହି ମଞ୍ଚରେ ବସିବେ ନାହିଁ ଜଣେ ମାଇକ୍ ନେଇକି ବୁଲିବେ ଆଙ୍କରିଂ କଲା ଭଳିଆ କରି ବୁଲୁଥିଲା ଆମେ ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କହିପାରିବେନି କଣ ମୋ ମତ ତ କହିଲି ଅନ୍ୟ ଦଳର କଥା ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଦେଲି ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ